hari ini kita promote anti class ya, bukan Burger Kill lagi, tapi anti class. Iya, tapi anti kelas sama Burger Kill temenan. Jadi Okay. nggak apa-apa. Okay, so that's it. We've decided we're leaving. Ya? Iya. Jadi itu bukan clickbait. We are leaving Indonesia. Tapi ya, we're gonna have to figure out like birokrasinya gimana. Tapi kita udah putuskan untuk tinggalin Indonesia after 20 years. Karena nanti Januari, that's my 20-year anniversary of me being in Indonesia. Aku datang ke sini Januari 21. So Januari 20. 2001. Pokoknya 2021 will be our last year. So I guess if we can get our shit together, then we will leave the end of pokoknya in a year, ya. Why are we leaving? Kenapa pulang ke Kanada? Kenapa? Karena edukasi. And aku baru nonton itu apa Nikmatul Rosida. Ya. Dia juga itu kita pindah ke Kanada bukan karena kitanya tapi karena pendidikan. And yeah, we are too. Cause tadinya Z sekolah di international school karena pokoknya ada kontrak gitu sama international school. And then karena COVID itu putus. And it was just playgroup ya. Jadi nggak darurat harus sekolah sekarang juga. But it was like, okay, cool, right? Tapi ntar lagi dia, like kalau udah 5 tahun, dia udah bisa masuk kindergarten di Kanada. And so we have to kind of go there if we want to like nikmatin itu. And kan di Indonesia pilihannya national school, like sekolah biasa nasional gitu. And then National Plus, and then International School. And National Plus udah mulai like mahal ya, Di mana? Indonesia. Oh iya, iya mahal. Nggak sanggup I kita. mean, Pokoknya. it's Sanggup apa kita? Enggak ya. Apalagi 2020, nggak ada kerjaan jadi. so National Plus is doable and it's okay. In fact, kalau kita tetap di sini mungkin that would work, right? Iya. But it's like karena mahal, it's like is it worth it? Because national school in Canada, like public school namanya, public school in Canada lebih bagus menurut saya daripada National Plus school di Indonesia. Benar nggak? And it's free. Yeah. Jadi itu duit yang tadi kita harus siapin untuk Z sekolah di sini. Lebih baik saya yang kuliah lagi. Karena kalau saya kuliah lebih murah daripada Z sekolah international di sini. Because I was like hitung-hitung kemarin. Kalau international school di sini, let's say kan beda-beda harga, tapi let's say 200 juta rata-rata per tahun untuk 12 tahun, right? Itu atau 13 tahun, itu sama dengan rumah di kita bisa beli rumah babe di kampung di Kanada. 150 juta udah beli rumah ya? Well, not that house. Pokoknya rumah bukan. bagus mungkin Okay. kayak gini insert gambar. Yeah. Jadi like that's like paying for university for 12 years. You know what I mean? Yeah. Dan pada akhirnya cuma dapat SMA. And it's a great option kalau memang mau bayar, tapi I'm thinking why bayar itu kalau kita bisa pulang dan dapat gratis. Dan public school in Canada kicks ass. It kicks ass. I mean, masih ada problem, tidak ada yang sempurna, tapi I think it's too good to pass up. Iya, soalnya uang kita pas-pas. Kalau buat sekolah Inzi di international school mungkin bisa bayar, ya kan?
Tapi It's a sacrifice. kita nggak bisa makan. It would Sama be- nggak bisa kontrak rumah, It would- sama yeah, it would be a huge thing. It would be our number one expense. Like we don't even pay that for our housing. You know what I mean? So like I don't understand. Like karena itu sistem bukan buat kita, itu sistemnya buat orang yang kerja di embassy, terus embassy yang bayarin, atau kerja di mining and perusahaan mining yang bayarin gitu. Yeah. It's not for like us. So makanya. Anyway, so we're gonna go back karena dulu ya, my friend in the kampung yang dulu kita tinggalin, Batu Karas. ya ada orang Jerman di sana, and I was like, oh kenapa pulang? Karena dia kayak aku gitu, like bukan puluhan, tapi pokoknya lama di Indonesia, and like bule kampung banget gitu, and she's like, ya kita mau cabut ke Jerman sama suaminya orang Indonesia, and I was like, why? And she's like, karena anak harus sekolah, and I'm like, ya udah sekolahin aja di sekolah kampung, terus habis itu homeschooling di rumah. And she said to me, what am I gonna say to my children when they grow up? And how can I explain to them mereka tidak dapat pendidikan top karena ibunya itu beach bum? How do I tell them they got a crap education because their mother was a beach bum? Ibunya beach bum, bapaknya cuman main mobil Jimny. Iya kan? Who? Aku. Oh, I thought you meant her husband. Oh, sorry. Oh, Saya no, pikir yeah, aku. yeah. Saya pikir ngomongin aku. I'm not a beach bum. Aku apa? I don't know. Beach Boys. Oh enggak, aku City Boy waktu itu dibilangnya. Oh ya, makanya kamu nggak betah di situ ya, dibilang city boy. Iya apa? Mungkin Sasa punya alasan sendiri, ya kan? Saya juga punya alasan sendiri, tapi sama-sama maksudnya. Nomor satu buat Z, ya betul. Itu satu. Nomor satu Z, karena Z masih panjang lah gitu kan. Jadi ya bisa sih kita tetap di sini gitu kan. Usaha maksimal buat supaya Z sekolah bagus gitu. Cuman ya saya mikirnya itu ada yang gratis, kenapa kita nggak ambil yang gratis? Terus ya alokasi dananya bisa di yang lain kan, misalnya Sasa buat kuliah. Terus saya pikir kalau Z sekolah, Sasa sekolah, saya juga mau sekolah aja sekalian di sana gitu kan. Yeah. Jadi ya I'm tired of learning everything on the internet, and I'm feeling like udah nonton like Social Dilemma, like pokoknya the world of the internet is getting weirder, and I'm like aku mau mundur sedikit dari itu dan kembali ke I don't know cara manusia lama, ngomong sama orang and have a community of people. I want to go back to Canada. Aku harus kuliah lagi karena I don't know how to be Canadian anymore. I don't know orang sana. Karena seperti saya di penjara 20 tahun, like orang penjara 20 tahun, and then mereka keluar and they're like, oh, pada punya handphone. Like, you know what I mean? Mereka belum tahu zaman sekarang orang kayak gimana. And so I have to go meet people. Kalau sekolah, aku pikir it's a good way to meet people untuk dengerin pendapat dari manca orang gitu. So I'm like, okay, I need that. kalau aku harus sekolah lagi karena Sertifikasi itu ya. bukan maksudnya kenapa mau sekolah lagi ya karena Sasa sekolah, Z sekolah, masa saya bengong ya kan, ingin saya sekolah aja sekalian. Karena nggak bisa kerja juga mungkin kan, awal-awal kesana saya nggak bisa kerja kan. I think you have to wait. Yeah. Tergantung kita jalur imigrasinya yang mana. Iya. You might have to wait to work. Ya kalaupun kerja juga saya tetap harus ada ujian sertifikasi Tergantung ya. apa gitu Ya, kan. karena dia di itu ya, medical apalah gitu. I don't know. So yeah. And I don't know, like, I love the culture over there. I love the culture. But I love the culture here too. Sumpah aku sedih, like, I feel like aku like mau cerai
like mau cerai, like mau nggak mau tapi harus cerai karena aku nggak dapat apa yang saya perlukan dari pasanganku, yakni negara Indonesia. So I have to leave Indonesia for another lover, gitu. And I'm like pahit gitu. I'm like gitu, mampet otakku karena like Indonesia udah like inside banget, and I like the lifestyle here. Like people are like santai. You don't think so karena kamu nonton berita, tapi saya tidak nonton berita lagi dan saya jadi bahagia lagi. Dan waktu aku mulai cranky 2014, itu gara-gara lo suruh aku nonton berita, terus kamu nyedot saya di dunia berita, aku jadi pusing, jadi cranky pants. Itu karena itu. Sebenarnya sebelumnya enggak, aku nyantai-nyantai aja. Ya soalnya sebelumnya dia nggak pernah punya TV kan. No, and I was happy, man. Iya. Ya, jadi kamu negatif banget terhadap Indonesia karena kamu nonton berita. I Yes, swear. Saya kebanyakan nonton berita sih emang. Ya. Saya apa ya? Kalau Sasa sedih kan katanya ninggalin Indonesia kan? Karena setengah umur hidupnya dihabisin di sini kan? Lebih dari Lebih ya? setengah. Oh iya, lebih dari setengah umur hidupnya dihabisin di sini. Kalau saya seumur hidup saya di sini, ya kan? Karena saya pikir mungkin ada tantangan baru gitu, jadi minoritas jadi minoritas. Saya pengen cobain jadi saya pengen cobain jadi minoritas di usia saya yang udah segini gitu. Terus coba hal yang baru, ya nggak baru juga sih, cuman pasti kebayang lah ya kan. Saya mungkin nggak tahu, orang Indonesia sendiri di situ nggak punya teman, harus bertetangga sama orang sana atau imigran dari mana ya kan, kayak belajar dari nol lagi gitu. Itu saya mau dan saya suka, saya pikir saya mau nikmatin itu. Terus ya emang saya kebanyakan nonton berita sih, makin kesini kayaknya apa ya, saya mau coba hidup di tempat yang anti kelas mungkin. Do you think it's anti-class? I don't know. Kita harus belajar karena maybe Ya karena saya pikir kalau di sana mungkin ya, bayangan saya kalau di sana antara si kaya dan si miskin itu nggak terlalu jauh gitu gapnya. Terus si kaya bisa I'm gonna say tetap ada dinding, bisa si kaya but maybe not always. enggak, tapi bukan. I don't know. Kita makanya harus ke sana Iya sih. untuk belajar, untuk dapat tahu karena kita nggak tahu. Sekarang if you ask me like I don't know. Iya. Makanya ada excitingnya. Ya nggak tahu sih, ya nggak, kayaknya mungkin saya nggak tahu juga, mungkin sistemnya lebih adil, mungkin sistem. It's reasonable, I think. Ya. Reasonable is a good word. Ya, jadi Sangat mungkin reasonable, I think. kita bayar kita bayar pajaknya besar di sana, tapi apa yang kita dapat juga besar, maksudnya seimbang lah, ya kan. Terus di sana vaksin COVID itu gratis. Jadi pokoknya selama itu gratis, kalau buat saya ya, kejar terus, yang penting gratis. Enggak sih, maksudnya It's not gratis, because again, the pajak gede. Okay, safety net di Kanada, safety net adalah pemerintah, gitu. So kalau keluarga udah usir lo, gitu, you're not my son, you're not my daughter, itu pemerintah steps in and they become your safety net. Di Indonesia kurang lah ya safety netnya, jadi kita tergantung sama keluarga. Your safety net is your family as an Indonesian, right? ya makanya itu. Jadi if you're gay, if your parents aren't down, then you're screwed, right? Makanya banyak orang gay message me on like how do I move to Canada as like a refugee, like a LGBT refugee gitu, karena di sana like that type of thing, like your personal choices gitu, itu nggak jadi masalah. So you can be who you want to be, karena di sana aturannya satu, you treat
people how they want to. You treat people how you would want to be treated, something like that lah. The golden rule, and itu cukup for you to be accepted in society. Like I treat you with respect, and I also want to be treated with respect. Ya gitu aja. And di sini, it's like, I think the rule is. Di sini kalau nggak makan dimakan. Oh, I was thinking like. Bukan ya? I was thinking that. Kalau nggak makan dimakan, enggak sih, enggak semua juga, cuman. No, I was thinking like people treat you how they think God wants you to behave. So if you do something that is, like nggak moral menurut mereka akan gitu hajar karena that's intentionsnya sih Nggak moral, nggak normal. Moral like according to whatever moral standard they're using, misalnya a religious moral standard, like kalau kamu nggak ikut aturan dari atas gitu, then kamu harus diajarin gitu. So I don't know. Their intentions are good, I'm gonna say. Tapi di sana ada ormas nggak sih? I don't know, makanya kita harus ke sana. Iya, soalnya kalau di Kanada ada ormas saya nggak jadi karena saya pengen hidup di tempat yang nggak ada ormasnya. Biasa aja, semua orang biasa gitu. Kalau kamu mau hilang dari jauh dari ormas, coba kamu matiin TV. Ada handphone. Stop watching Facebook news and YouTube kadang notifikasinya because you keep. Ya enggak lah, maksudnya kita tetap, kalau saya sih pikirnya saya tetap harus update ya, walaupun nanti misalnya jadi gitu di Kanada, harus update lah, cek lah apa, masa iya enggak ini. Cuman beneran saya lagi-lagi saya kebanyakan nonton berita, tapi beneran jujur saya capek sama ormas, capek banget asli. Harusnya nggak usah diikutin ya, harusnya nggak usah kalau capek ya matiin TV-nya apa matiin ormasnya? Matiin TV-nya. Oh, TV-nya. Because it's a disease and it's eating your soul. It's eating your soul. It's affecting your moods. Yeah. And it's making you hate Indonesia. Sometimes I feel like you hate Indonesia. I don't know if that's true because it's like a love-hate relationship. Jadi aku kan kawin sama Indonesia dan saya suka pasanganku. Dia kawin sama Indonesia dan he's in an abusive relationship with Indonesia di mana dia agak benci cinta. Benci cinta Indonesia, ya? Benci tapi cinta gitu. Ya, then I don't hate Indonesia at all. Keadaannya kayak makin kesini makin mundur gitu. Saya bangga jadi orang Indonesia, bangga saya. Cuman aduh lalat ya itu keadaannya makin kesini kayaknya, kalau kata orang Sunda, anjing ini apaan sih gitu. Jadi because makin kesini media harus makin negatif untuk berkompetisi sama berita-berita lain. Jadi berita yang paling negatif itu yang dapat clicks, dapat penonton gitu-gitu. Jadi like the news is not gonna get better. It's only gonna get worse. Walau keadaannya mungkin nggak terlalu. Anyway, pokoknya it's a thing. Oke. Anyway, so kita ke kampung nih. Kita ke Kanada itu kampung. Kita mau kampung karena aku nonton ini di Netflix. Ada Dave Letterman punya acara baru. I don't know, I love Dave Letterman. And Dave Chappelle was on it, and Dave Chappelle is talking about him moving to a village, and dia cerita hidup di village, and I was like, that seems like a cool village. That seems like my village. So I'm gonna go back. Well, we are gonna go back, and you like the village too, yeah? So we are gonna be kampungans di kampung halamanku, man. Kampungan di kampung halaman. Yeah, I don't know, you can change the subtitles. Okay. Yeah. Karena I don't want to live in the city anymore, and I don't want to see apartment buildings and I don't want another Jakarta. I'm finished. Aku mau tinggal di daerah di mana ada komunitas. Jadi, I don't know, everybody knows everybody kind of thing. Mungkin tidak, mungkin tapi. Iya, karena orangnya cuma sedikit di kampung Sasa, iya kan? Orangnya itu lagi gitu. Jadi ya. And here aku sedihnya I
I don't bergaul di sini. I'm not getting anything from living in Bali karena aku nggak gaul. Kalau aku gaul, itu pasti kita berantem. Karena saya nggak gaul. Ya, karena kamu benar-benar hermit banget. And so I found our relationship was better this year karena kita dua-duanya hermit. Kita jadi nggak berantem lagi ya. Terima kasih COVID. Yeah, because you are very like antisocial, and introvert gitu ya. Yeah. Anyway, I enjoyed 2020 with you. 2020. Yeah, 2020 mau habis nih. Oh. 2020, I enjoyed 2020 with you. You were a great partner, like a bunker partner. Yeah. It was good. Ya, apalagi. So you're excited. You want to be a bule. Ya, saya mau jadi. So you're gonna be the bule. I'm Yeah. gonna be the local. Ya, saya mau jadi Time for minoritas. revenge. Ya, terus apa? Persiapannya apa ya? Persiapannya I don't know. Pokoknya, apa? yeah. Ya, It is pokoknya what it is. aku kan aku udah bilang sama keluarga kan. Ya kan, karena sebenarnya buat aku mah yang berat cuman itu aja, ninggalin keluarga. Karena tadi kayak saya bilang, kalau di Kanada ada pemerintah yang jadi safety net-nya, kalau saya keluarga kan. And you are salah satu orang yang jadi safety net buat orang lain. So they're losing power when they lose a person. There's one less person that's gonna come to help when something goes wrong, right? Iya. You won't be next door. You won't be on the next island over. Iya, kalau kita masih di Bali kan Yeah. nggak punya uang buat beli beras juga dikirimin kan dari Bandung kan. Kalau di Kanada nggak punya beras, You bisa say nggak minta? goodbye to somai and So, to sambal. batagor itu habis, Yeah. itu putus. Oh iya, kalau buat saya kalau buat aku pribadi ya itu keluarga kan. Jadi saya udah bilang ini rencananya, kalau jadi, kalau nggak jadi gitu kan. Tapi kita punya rencana ini. Terus ya sedih lah ya kan, ninggalin keluarga gitu. Cuman saya udah siap nanti dengan segala sesuatunya. Kalau terjadi sesuatu saat kita di sana, ya siap gitu. Maksudnya siap pulang. Jadi saya punya safety net sendiri Yeah. untuk tiket Kanada Indonesia. Yeah, that's the thing. Saya punya tiket sendiri. It's far, man. That's the thing. Like enakan Australia atau apa gitu kan dekat, tapi this is the other side of the planet. So like misalnya tiba-tiba ada medical emergency, kamu harus pulang nengokin siapa gitu anggota keluarga. It would cost, I'm gonna say like 70 juta untuk kita tiga-tiganya ke sini. Maybe more. Maybe more. Aku nggak tahu harga tiket pesawat after COVID itu kayak gimana gitu. That's insane. That's insane. Just nengokin orang di rumah sakit. $7,000. Ya ampun deh. Ya. Anyway, lots of things to think about. Ya, tapi itu udah saya rencanain. Jadi saya udah harus siap. All right, Z, come say hi to the scribers. Do you want to tell the scribers that we will move to Canada? Canada. Yeah. We're gonna move to Canada. Yeah? We're gonna move to Canada. Yeah? Are you happy about that? What is the question? Subscribers. Do you want to move to Canada? Yeah? Why? The answer is what, but why? The answer is why. The answer is just why. Oh my God. Well, if you want to be a philosopher, Canada is definitely a great place to be. Saya sih sebenarnya udah bikin list sendiri apa-apa aja gitu. Kalau kita jadi cabut. Kita jadi cabut nggak sih? Ya, mudah-mudahan lah. Cabut. Pokoknya kalau jadi cabut gitu, jadi pas nyampe sana itu adalah berhenti rokok, men. Karena rokok mahal banget kan. Yeah, you have to quit smoking. Ya, I won't bring a smoker ya, to my village. Tapi kalau saya kangen-kangen sedikit ngerokok mungkin bisa punya. No, you can't. Because Tetangga. after you atau- quit smoking, satu pun batang nggak boleh disentuh.
Iya, iya. Once you touch that one, because you're like, oh, gue udah berhenti, nggak apa-apa, saya bukan pecandu lagi. And you just have one, and you're like, tuh kan, nggak apa-apa. And then sekali-sekali dah, and then you mulai lagi. That's how you started again. Ini udah berhenti, mulai lagi. Ya, saya nanti mau berhenti. Ya itu pertama kali berhenti ngerokok. Terus kenalan sama tetangga kiri kanan biar ada teman gitu kan. Terus saya mau cari junkyard. Saya mau ada project bikin mobil sendiri di rumah kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah. Ya, itulah. Pokoknya aku udah dalih sendiri. Yeah. You know, I'm gonna wear this karena di Indonesia nggak boleh pakai ini di luar rumah karena ini Kata yang kasihnya. asli, ini asli loh. Kata yang kasih. Tapi di Kanada nggak ada yang tangkap saya, jadi aku benar-benar boleh jadi tentara Indonesia di kampung saya, bebas. Tahu. Oh. But you are Kita- you are a star there. Oh iya pasti. They love you. Di kampung? Ya. Oh iya, karena cuma saya satu-satunya orang Indonesia. Saya cuma satu-satunya yang kecil dan ngehe, kata pamannya. Jadi Ya. Karena ya, kamu asik. kamu sedang di sini, tapi kalau di Kanada dia kecil orangnya. Dia sangat kecil. Yeah. And I don't know, people like it. ya. People like it, like, oh, this like fisiknya maksudnya. We're like these little small people. And you're funny. Ya funny karena bahasa Inggrisnya masih terbata-bata. Jadi Yeah. It's time for you to shine. Gimana? shining like a star. Ya. Katanya masih mau ngomong banyak. So, what will you miss about Indonesia? Makanan lah yang pasti. Itu doang. Ya, makanan. Ya kan, nomor satu makanan. Salah. Nomor satu bapak ibu lah pasti, ya kan. Adik, keponakan, ya kan. Mang Udin, sama makanan. Makanan, ya men, saya harus, aku harus banyak belajar. Di sana ada toko Asia nggak sih? In the kampung, I don't know. Kampung nggak ada, udah pasti. Ada restoran Korea tapi mahal banget. Ya paling itu makanan. Tapi kalau nongkrong sama Mang Udin, you won't find that type of friendship Oh iya, in Canada. iya, iya, There are just like certain types of people that just don't exist over there. iya. Are you sure you're not gonna like die of homesickness? Ya dia, mudah-mudahan enggak ya. Karena kalau tiba-tiba udah nyampe sana terus minta pulang, aduh, repot lah. Nggak jelas aku ngomongin apa. You still have an isi hati yang mau dikeluarkan kan? Cuma takut ditangkap, Why? karena nggak jauh-jauh dari politik. Oh, go for it. Kalau saya dideportasi, sekarang masa bodoh ya. No, I'm just kidding. I don't want to be deported. Iya, I don't jangan. wanna. Baru urus kita. Aku baru dapat kitab seumur hidup. Iya. Baru. It's like the next level of permanent residence. I just got it. Musuk hati. Oke. Ya, sebenarnya masih banyak yang saya mau omongin. Cuman saya takut sekarang. Jadi, Ya udah silakan. ya dibilang saya takut. Takut tangkap polisi saya. Internet udah. Iya, emang begini internet ya. racun banget di kepala emang. Ya. Tapi kalau saya nggak cuma cukup di kepala, Sas. Ya. Saya bawa ke hati. I know. Ya kan? Jadi anjrit. I feel for you. What? Enggak. Sebenarnya apa? Sebenarnya aku pengen ngomongin koruptor, ya kan? Maling. Banyak deh pokoknya deh. But we have those too. Ya saya tahu, Kanada juga sama, ada, Yeah. ya kan? You can't escape the corruptor. Boleh kalau mau korup, cuma bagi-baginya yang adil lah. Jangan dimakan sendiri. Bagi sama Angga, Enggak, biar jangan. adil ya. Saya nggak mau. Nggak, mudah-mudahan nanti kalau kita di Kanada, kalau ngobrol tiktokan gitu, TikTok lagi, chit-chat gitu tentang segala sesuatu yang terjadi, mungkin saya akan lebih berani karena jauh. Yeah. Ya, tapi nanti kalau jauh, ibu bapak saya lagi didatengin rumahnya. Iya kan? Aduh serba salah deh. Yeah, no, I really Yeah. this internet culture ampun deh. Ya deh. Jadi takut. Ya udah.
Bismillah aja lah pokoknya mah. Ya. Right. Orang baik mah pasti ketemunya orang baik, ya kan? Yeah. Orang ngehe ketemunya orang ngehe. Okay. Orang ormas ketemunya orang ormas pasti. Okay. No, itu kata ormas tuh. Why? Nggak boleh kita ngomongin ormas sekarang. You didn't. You just said the word. You didn't even say which one. Karena semua orang pasti tahu ya kan? Tahu kan? No. Oh my God. Angga, say goodbye to your cigarettes. It's time to say goodbye to your cigarettes. Ya. All right. Dadah rokok. Waiting to hear your comments. Bye.